بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اور دنیا بھر میں اردو سمجھنے اور پڑھنے والوں کو آغاز شیخ سرور کا سلام۔ پاکستان میں ایک مرتبہ پھر سے فسطائیت کا بازار گرم ہو چکا ہے۔ عالیہ حمدہ صاحبہ چیف آرگنائزر پنجاب، ان کو جو ہے گھر پہ چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے پولیس گھسی گھر میں اور ان کو اغوا کر لیا گیا۔ یہ سارا معاملہ آپ کے سامنے رکھیں گے، کن کو ان سے تکلیف تھی، مخبری کس نے کی، یہ سارا آج آپ کے سامنے پول کھولیں گے۔ سکندر سلطان راجہ صاحب، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بدترین الیکشن کروانے والا یہ شخص جس نے پاکستان میں بدنام زمانہ الیکشن کروایا 8 فروری کا، اور اس کا یہ سب سے بڑا سہولت کار تھا، بینیفیشری یہ آدمی تھا، اس کی فیملی کو کس طرح سے یہ نظام نواز رہا ہے، یہ سب آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ امریکہ اپنی خصلت سے باز نہیں آیا، جو کل تک کہہ رہا تھا کہ جی ہم نے مذاکرات کر کے حل نکالنا ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ ساری پول کھل کے سامنے آ گئی ہے۔ ایران نے تمام چیزیں ماننے سے انکار کر دیا اور کہا ہے کہ جو امریکہ ہے وہ حملہ کرنے جا رہا ہے، بوٹس آن دا گراؤنڈ ہے، ہزاروں فوجی اس نے اتارے۔ یہ سارا معاملہ نظر آپ کو میں سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں، سب سے پہلے ٹرمپ ایک ٹویٹ کرتا ہے، اس میں کہتا ہے کہ اسٹیٹ آف ہارمز کھولو، اگر اسٹیٹ آف ہارمز نہیں کھلا تو پھر ایران دیکھے کہ اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ ایران کہتا ہے کہ جو تم نے کرنا ہے کر لو، ہم تو اسٹیٹ ہارمز بند ہی کریں گے۔ اس کے بعد جو ٹرمپ پاپا جان ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو جو ہے نا معافی مانگتے ہیں، 5 دن کی آپ کو مہلت دیتے ہیں، مذاکرات کے لو آپ لو۔ ابھی جو اسٹریٹجی امریکہ استعمال کرتا ہے نا کہ جنگ کو تھوڑی دیر کے لیے روک کر وہ ایک پلاننگ کر رہا ہوتا ہے کہ اپنی فوجیوں کو اتارا جائے خارک آئی لینڈ پر۔ ابھی جو خارک آئی لینڈ ہے اس کی تقریباً 90% ایکسپورٹ جو ہے، تقریباً 90% یعنی 90% ایکسپورٹ جو ہے وہ ایران کی یہیں سے ہوتی ہے، اور اس پہ جو ہے نا وہ حملہ کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ اسٹریٹجیکلی میں اگر آپ کو سمجھاؤں تو یہ آپ اس کا نقشہ دیکھ سکتے ہیں، اس پہ جو ہے ہولڈ کرتا ہے ایران۔ اب جو امریکہ ہے وہ چاہ رہا ہے کہ ہم اس پہ جا کر اٹیک کریں اور اس کو اپنی ہولڈ میں لے لیں۔ اگر ایران اس کو چھوڑ دیتا ہے، ایران کے ہاتھ سے چلا جاتا ہے، تو ایران کے لیے بڑا ہی سٹیپ بیک ہوگا۔ تو اس کو ایران پہلے ہی سمجھ گیا، اس کو ایزیوم کر لیا کہ آخر ہونے کیا جا رہا ہے، کیونکہ گلف کنٹری پر ہزاروں جو فوجی ہیں وہ اتارے جا رہے ہیں۔ اب ایران جو ہوتا ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ جی ایران اس میں منع کر دیتا ہے مذاکرات کے بارے میں، لیکن پاکستان کو پھر بیچ میں لایا جاتا ہے۔ تقریباً 25 مارچ کو شہباز شریف صاحب کی ٹویٹ آتی ہے اور وہ آتے ہیں کہ میں جنگ رکواؤں گا، اور وہ جنگ رکوانے کی ٹویٹ کرتے ہیں کہ جی ہم اسلام آباد پیش کرتے ہیں کہ اسلام آباد پہ آ کے آپ اپنے مذاکرات کروائیں۔ ٹرمپ نے جو ہوتا ہے ان کی ٹویٹ کو انڈورسمنٹ بھی دی۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ٹرمپ نے 15 نکاتی جو ایجنڈا تھا وہ اپنا رکھا ایران کے سامنے۔ اب اگر جنگ بندی ہونی تھی اور اس پہ آپ نے مذاکرات کرنے تھے تو آپ نے اسرائیل کو کیوں اس پہ کھلی چھوٹ دی کہ وہ اٹیک کرے؟ اسرائیل اس پورے 5 دنوں میں اٹیک اس نے ایک دفعہ بھی نہیں روکے، وہ اٹیک کرتا رہا، اور امریکہ نے ایک دفعہ بھی نہیں روکا اس کو۔ نہ ہی تو پاکستان نے اس چیز کو انڈورسمنٹ کی کہ جناب یہ جو کام ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے، صحیح ہو رہا ہے، کوئی اس پہ بات نہیں ہوئی۔ بس یہ ڈنکا پیٹا گیا کہ جی ہم جنگ بندی کروانے جا رہے ہیں، دنیا بھر میں پاکستان ایشیا کنگ بننے جا رہا ہے۔ اب اسی وجہ سے کیونکہ اسرائیل اپنے حملے نہیں روک رہا ہوتا، تو جو ایران ہوتا ہے وہ اس کے اوپر ان کے الیکٹریسٹی انفراسٹرکچر پہ جو ہے نا وہ حملے کرتا ہے۔ اسرائیل کی جہاں جہاں پر بھی یہ جو الیکٹریسٹی انفراسٹرکچر ہوتے ہیں اس پہ وہ ٹارگٹ کرتا ہے اور حملے کرتا ہے۔ اس سب کے دوران جو امریکہ وار پوز کرتا ہے اس میں تقریباً ہزاروں جو یو ایس مرین ہیں وہ اتارے جاتے ہیں گلف کنٹریز پر، ان کے ایریاز پہ اتارے جاتے ہیں، اور مڈل ایسٹ پر چاروں طرف پر اپنے جو ہے نا ہزاروں بھر کے جو کارگو شپس آتے ہیں نا اس میں بھر کے فوجی جو ہے نا ادھر پہ بلائے جاتے ہیں۔ اب اس سب میں جو ہے آپ سمجھیں اس چیز کو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا اچانک جو ہے پاکستان کی طرف رجوع کر جانا، پاکستان کا ٹویٹ آنا اور اس پہ کہنا کہ جی ہم اسلام آباد کے لیے آپ لوگوں کو جگہ دے رہے ہیں، آپ اسلام آباد میں بیٹھ کے اپنے معاملات حل کروائیں۔ لیکن اس سارے معاملے پہ کسی بھی پاکستانی آفیشل نے یہ کیوں نہیں کہا کہ جی اسرائیل اپنے حملے کیوں نہیں روک رہا، یہ کیوں نہیں کہا گیا کہ یو ایس مرینز جو بھر کے کارگو شپس میں گلف کنٹری پہ اتارے جا رہے ہیں، مڈل ایسٹ پہ اتارے جا رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ کسی نے بھی امریکہ سے یہ سوالات نہیں کیے، لیکن اس سب چیزوں کو ایران سمجھا، اور ایران کے وزیر خارجہ نے اپنا سٹیٹمنٹ دیا کہ ہم کسی بھی طرح سے مذاکرات نہیں کریں گے، ہم کوئی بھی مذاکرات امریکہ سے نہیں کریں گے۔ امریکہ نے جو ظلم کیا ہے وہ ہمیشہ اپنی بات سے پیچھے ہٹا ہے، چاہے وہ عراق کا معاملہ دیکھ لیں، چاہے وہ دنیا میں ویتنام دیکھ لیں، جاپان میں ہیروشیما ناگاساکی پہ بم گرانا دیکھ لیں، یا جو بھی دنیا کی تاریخ اٹھا لیں، امریکن کیپٹلزم بل ہمیشہ سے ہی دوگلی رہی ہے۔ وہ ہپوکریٹ گورنمنٹ کے ساتھ کسی بھی قسم کی ڈیل نہیں کر رہے۔ ایرانین یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم فائٹ کریں گے جب تک ہم کر سکیں، اور ان کا پہلا مطالبہ ناظرین کرام کیا ہے کہ جتنی بھی امریکن بیسز ہیں جو گلف کنٹری میں بنائے ہوئی ہیں ان سب سے یہ نکلیں۔
जितने भी अमेरिकी हैं वो सारे यहां से निकलें, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। ये मेन मुतालबा है। लेकिन यहां पर क्या होता है, पाकिस्तान को जहां पर यह समझाना चाहिए था अमेरिका को, वहां पर हमारे वजीरे मुमलिकत हैं वो ये कहते हैं ट्रंप ना वहाबी है ना वो सुन्नी है, वो तो मुझे मोमिन लगता है। अब आप हिसाब लगा लें, ट्रंप को ये जो हुकूमत मोमिन कहने वाली ये हुकूमत है, उसका क्या लेवल होगा, क्या उसका बिग ब्रेन होगा कि वो ट्रंप को मोमिन कह रहे हैं। मतलब यार हद है वैसे कि ट्रंप ना आपको सुन्नी लग रहा है ना वहाबी लग रहा है, मुझे तो मोमिन लग रहा है। तो ये इनके हालात हैं, ये इनकी चापलूसियों का लेवल है। आगे चलेंगे नाज़रीन किराम, आलिया हमजा साहिबा को गिरफ्तार किया गया, बल्कि अगवा किया गया। चादर चार दीवारी का उनका तकद्दुस इस्तेमाल करते हुए आलिया हमजा को अरेस्ट किया गया, उनको अगवा किया गया, और उनको अगवा करने के अभी तकरीबन 8 घंटे बीत चुके हैं, अभी तक उनका कुछ अता पता नहीं है। अभी तक ये नहीं पता कि वो किस हाल में हैं, कैसी नहीं हैं। ये हालात हैं इस वक्त हमारी गवर्नमेंट के। हमारी जो ये आलिया हमजा के बारे में बताया जा रहा है, जो हमारे सोर्सेज से हमारी कंफर्मेशन हुई, उन्होंने बताया कि जो 3 दिन पहले आलिया हमजा साहिबा ईद मनाने के लिए अपने घर आई थी और अपने बच्चों से मिलने के लिए आई थी। और मैं आपको बता दूं, ये पहले से ही मफरूर थी, इनके ऊपर जो है केसेस में इनको सज़ा सुना दी गई थी। तो बाकी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, जो मफरूर हैं और इस वक्त अपने घरों में नहीं हैं, वो भाग रहे हैं, इसी तरह से ये बेचारी बच के जो है अपने बच्चों से, अपने घर वालों से दूर जो मफरूरी की ज़िंदगी काट रही थी। और यकीन कीजिए, ये मफरूरी की ज़िंदगी जो होती है ना, ये बड़ी दर्दनाक तकलीफ दे होती है, क्योंकि मफरूरी की जो इस वक्त जो हालात होते हैं, उसमें आप अपने बच्चों से मिल नहीं सकते, आप अपने बच्चों के पास नहीं जा सकते, एक जगह पर आप स्टिल ऑक्युपाई होकर रह जाते हैं। तो आलिया हमजा साहिबा ईद के दिन जाहिर बात है बच्चों की याद आती है, तो वो फिर मिलने के लिए अपने घर जाती हैं। और जब वो अपने घर जाती हैं तो मुबैना तौर पर उनकी मुखबरी की गई है। देखें, अभी तक की जो रिपोर्ट आई है कि वो 3 दिन से अपने घर में मौजूद थी और उनकी बाकायदा तौर पर मुखबरी की गई, और मुखबरी करने के बाद उनको चारों तरफ से उनके घर को घेरा गया आलिया हमजा साहिबा के, और घर को घेरने के बाद उनके चादर चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया और फिर उनको अगवा किया गया। देखें, आलिया हमजा साहिबा से ना बड़े ज़्यादा इख्तलाफात थे लोगों के, उनकी पार्टी में भी बड़े ज़्यादा इख्तलाफ थे, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि ये बहुत ज़्यादा हार्डलाइनर थी और जो कोई काम नहीं करता था उसको ये नोटिफाई कर देती थी। अब इसमें जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मुश्किल वक्त था और जब से इनको चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब बनाया गया है, तो आपने देखा होगा कि अड्याला में एक पूरा मॉब आता है और वो जो कॉल्स चलती थी कि आपने अड्याला में पहुंचना है, तो वो आलिया हमजा की जानिब से करवाई जाती थी। आलिया हमजा साहिबा ने मोमेंटम स्टार्ट किया था कि आप लोगों ने जाना है अड्याला में जाके एहतजाज करना है। तो सलमान अकरम राजा सेक्रेटरी जनरल पीटीआई हैं, उन्होंने उस मीटिंग के अंदर कहा कि नहीं, हमारा जो है ना एक प्लान है कि सारे लोग मना जाएं और कुछ चंद लोग जाएं वहां पर, मिसाल के तौर पे कभी जो हैं वहां पर चले जाएं अपना जनूबी पंजाब के लोग, कभी वहां पर शुमाली पंजाब के लोग चले जाएं। तो आलिया हमजा साहिबा ने इस बात को उनकी एक्सेप्ट किया, उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो मैं कर देती हूँ क्या। आलिया हमजा के फिर इस कॉल की वजह से उन पर तनकीद का निशाना भी बनाया गया उनको, लेकिन उन्होंने इस बात को कभी भी पार्टी मामला से हटकर कभी किसी को नहीं बताया कि सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब जो थे, एक दफा हुआ यह कि आलिया हमजा की कॉल पे प्रोटेस्ट किया गया, और प्रोटेस्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक बड़े ही मशहूर शख्सियत और जिन्होंने मेंबर ऑफ पंजाब असम्बली अभी भी हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट किया और आलिया हमजा की कॉल पे एक बड़ा शानदार प्रोटेस्ट किया, उसको कवर किया। तो उसके बाद सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने उनको मैसेज किया, बाकायदा तौर पे उनको मैसेज करके कहा कि जी आपने रैली क्यों निकाली, आपने एहतजाज क्यों किया, आपके एहतजाज की वजह से अब बाकी कारकुन हमें कहते हैं कि जी एहतजाज करें, तो आपको ये एहतजाज नहीं करना चाहिए। तो भाई वो परेशान हो गए और फिर उन्होंने ये मामला जो हैं वो आलिया हमजा साहिबा को जब बताया, तो आलिया हमजा साहिबा ने तनकीद की। उसके बाद सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा और आलिया हमजा के बीच में एक बड़ा ही इख्तलाफ हमने देखा। और ये इख्तलाफ क्यों है, देखिए, सलमान अकरम राजा ये कहते हैं कि जी आपने जो है ना मामलात को बड़े ही ईजीली हैंडल करना है, हमने मामलात को बातचीत के थ्रू हल करवाना है। और आलिया हमजा ये कहती रही कि जी हमने एहतजाज करना है, एहतजाज करके हमने लोगों को, वो वर्कर जो ग्राउंड पे निकलते हैं, उनको आगे लाना है। लेकिन सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा बार आलिया हमजा साहिबा के इस काम पे दीवार बन के खड़े रहे। और आज
मुबारक मैं पता नहीं किसको दूं, क्या कहूं, लेकिन वो जो हैं गिरफ्तार हो चुकी हैं। पहले भी वो गिरफ्तार रही, बड़ी अजियत सही उनकी फैमिली ने, उनके बच्चों ने, और अब वो दोबारा जो है ना अगवा हो चुकी हैं। अभी तक किसी को कुछ नहीं पता कि वो कहाँ पर हैं, किस हाल में। अल्लाह की हम दुआई कर सकते हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला उनके जो मामलात हैं उसमें आसानी करे। बड़ा ही तकलीफ दे होता है जेल में चले जाना, फिर उसके बाद कोर्ट कचहरियाँ, ये तमाम चीज़ें। हुकूमत को भी सोचना चाहिए कि जो ये काम कर रहे हैं, ये कल कला को जब आप पर आएंगे ना तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। नाज़रीन किराम, एक बड़ा ही भांडा जो है वो अहमद नूरानी साहब ने फाड़ा है, और इस पे जो है ना अब डिबेट शुरू हो चुकी हैं कि ये मामला हो क्या रहे हैं। पहले 11 अरब का जहाज़ था, और 11 अरब के जहाज़ में जो चीज़ें बताई गई, ना मैनिफेस्ट जारी किया गया, ना जुनैद सफ्दर का एंट्री और एग्जिट जारी किया गया, ये अभी चल ही रहा था मामला, और इस पर अभी खामोशी है। वहीं दूसरी तरफ सिकंदर सुल्तान राजा साहब के भाई वासिल फखर सुल्तान आईजी रेलवे जो है ना वो लग चुके हैं। ये आदमी इसको, इसकी फैमिली को किस तरह नवाजा जा रहा है मैं आपके सामने मुकम्मल तफसीलात रखता हूं, लेकिन यही चीज एक चीज नहीं है। सिकंदर सुल्तान राजा के एक सगे भाई की बीबी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की एफबीआर में मेंबर ऑफ कस्टम लगाई गई थी, और बाद में इस पे बदअनवानी के केसेस करवाए गए और फिर इसको फारिग किया गया। अहमद नूरानी साहब ने अपनी मुबैना ट्वीट की है और उसमें बताया है कि आधे मुल्क पर तो सिकंदर सुल्तान राजा की फैमिली काबिज है। अब ये पूरी मुकम्मल ट्वीट है, इसके कुछ पॉइंट्स मैंने निकाले, वो आपके सामने मैं पेश खिदमत रख देता हूं। इसमें बताया गया कि मुल्क में बैरोक्रेसी में तकर्रुरियों और तब्दीलियों के ये मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। अपनी फैमिली को नवाजने से लेकर अपनी फैमिलीज को बड़े ओहदों पर लाना, ये मैंडेट का कत्ल है। एक वो बच्चा जो दिन रात मेहनत करके क्रेडिबल तरीके से एक मुकाम पर पहुंचता है, और फिर उसके बाद उसको पता लगता है कि फलाना सिकंदर सुल्तान राजा ने फस्तायत का ग्राम बाजार किया था, अब उसके भाई को जो है ना लाके बैठा दिया गया है, तो ये उसके साथ नाइंसाफी है जो इस वक्त इस मुल्क में हो रही है। वो बताते हैं कि वासिल फखर सुल्तान राजा को आईजी रेलवे बनाया गया, हालांकि इन्हें पहले ग्रेड 12 में भी तरक्की के लिए नहीं देखा गया था। इनके एक जूनियर ऑफिसर को आईजी मोटरवेज लगा दिया गया था। फिर वासिल फखर सुल्तान राजा को इनकी अहलिया ने सिकंदर सुल्तान राजा से राब्ता किया और इन्हें आईजी रेलवे लगवा दिया गया। निगरान हुकूमत के वक्त एक और भाई की अहलिया एफबीआर में मेंबर कस्टम बनाया गया। ये खातून कुलसूम हया की बहन है, जो पहले शहबाज शरीफ के स्टाफ ऑफिसर रह चुकी हैं। यह भी कहा जा रहा है कि जाती तैनाती और चंद खानदानों तक महदूद ये मामला बदअनवानी केसेस की वजह से इनको हटवाया गया, और ये मामला अब पूरे पंजाब में बढ़ता चला जा रहा है। ये हालात हैं पाकिस्तान के। तो इस वजह से आप लोगों को, मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, बोलना पड़ेगा कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, क्योंकि हमारा जो ट्रंप है वो मोमिन है, और उस मोमिन ट्रंप ने शहबाज शरीफ की जो ट्वीट है उसको कोर्ट रिट्वीट कर दिया है। इजाजत दीजिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद।